Да, таки согласовано. Просьба разойтись. Не нарушаем общественный порядок. نمیگه با دادرون دای نمیودم گازیو دادرون هم خگازیو دادرون Уважаемые граждане, ваши акции согласованы. Не нарушаем общественный порядок. O şarı. Ya bu jurnalist ne ister? Şöyle fiyat na fazla olmaz ondan. Engagem mi yardım? Bak doğru. Odamı gamlı. Ya دم ورشون یکم با کام بودن کوچی Ne? Ваши акции не согласованы. Просьба разойтись. Микрофоны проехали. Просьба разойтись. Маскот на обдозе бачу. ماسکوت دوزه بچو برای ویدیو نه برای ویدیو من همه بازاده برای نروشت نکنی просто برای ماسکا با جوابگار اون که ماسکات راجع در کارش پریچات کردم اگر دو تا فقط هم ماسکا در کورا Inşallah ki bakayım.